خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے الہی کلام کی روٹی کو نوش کریں جو ہماری روحوں کی غذا ہے، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا مانگیں۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاک روح کی قدرت کے لیے، پاک کلام کے لیے، ان تمام صحیفوں کے لیے، تمام خدا تاریخی سچائیوں کے لیے جو خداوند تو نے اپنے بندوں اور بندیوں اور بہت سے خدا لوگوں کے وسیلہ سے رقم کروائی تاکہ خداوند ہر دور کے لوگ تیرے کلام کی پختگی سے خدا آسودہ ہو کر زندگی پا سکیں اور بتھیروں کے لیے رہنما بن سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ایک زندگی کو روحانی طور پر تقویت بخشنا، یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں آج نئے عہد نامہ میں سے متی کی انجیل اس کا 4 باب۔ آج ہم اس کی پہلی اور دوسری آیت پر غور کریں گے اور میں چاہوں گا کہ لینٹ سیزن کا مختصر تعارف آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ آج پوری دنیا میں بہت سے تنظیمیں، بہت سی مشنیں، بہت سے چرچز کیا کر رہے ہیں، لینٹ سیزن کا آغاز کر کے اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ اور لینٹ سیزن کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ان 40 دن اور 40 راتوں کا جو فاقہ کشی کا دورانیہ تھا، جو بیابان میں خداوند یسوع مسیح ابلیس کے ساتھ آزمایا گیا، اور اس دورانیہ کو ابتدائی کلیسیا کے بہت سے بزرگوں نے یادگاری کے طور پر اپنایا، جسے انگلش میں کہتے ہیں لینٹ سیزن اور ہم اردو میں اسے کہتے ہیں روزوں کے ایام۔ آج ہم شروع کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ نئے عہد نامہ میں جو کہ لینٹ سیزن شروع ہوا ہے، جس میں آج بدھ کا دن ہے اور جسے مانا جانا چاہتا ہے وہ کیا ہے جی؟ ایش وینسڈے۔ آج ہم مختصر طور پر تاریخی جائزہ لیں گے اور تعارف کے طور پر دیکھیں گے کہ لینٹ سیزن ہے کیا، ایش وینسڈے کیوں منایا جاتا ہے، اور ان 40 روزوں کا جو دورانیہ ہے اس کو کیوں چنا گیا۔ میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 4 باب، ہم اس کی پہلی اور دوسری آیت پر غور کریں گے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ اس سے پہلے کہ ان 2 آیات پر غور کریں، سب سے پہلے تو لفظ لینٹ پر ہم غور کریں گے۔ لینٹ جو ہے انگلش زبان کا لفظ ہے، جو اینگلکن سیکسن کا لفظ ہے، جس سے مراد ہے موسم بہار، اور انگلش میں اس کا ترجمہ بہت دفعہ لمبا یا طویل عرصہ یا مدت یا وقت کیا جاتا ہے۔ اور لینٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ایسٹر یعنی کہ عید قیامت المسیح سے پہلے کا وہ وقت کا دور ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ دوسری صدی کے شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے مسیحیوں نے اس کی تیاری کو شروع میں جب اپنایا تو کئی روزے رکھے۔ جب لینٹ سیزن کا چناؤ کیا گیا تو اس کے لیے بہت سے مسیحیوں نے روزے رکھے، اور اگلی چند صدیوں میں جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بیابانی سفر میں جو 40 دن اور 40 رات کا تھا، روزوں کی یاد میں 40 دن کے لینٹ کے موسم کو کیا کیا؟ اپنایا یا قبول کیا کہ ہم بھی اپنے منجی کی یادگاری میں جو اس نے 40 دن بیابان میں اور 40 راتیں گزاری اپنائیں گے۔
जब हम इब्तदाई मसीही कलीसिया के बुजुर्गों को देखते हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने यानी कि क़यामत अल मसीह के दिन को और रोजा रखने को नामुनासिब ना जाना, बल्कि क्या किया? उन्होंने इन रोजों को अपनाया और इन 40 रोजों में अतवार का दिन शामिल नहीं किया गया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि अतवार के दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। तो ये तो मुख्तसर हो गई तफसीर और तारफ लेंट का। उसके बाद राख का बुध, जिसे ऐश वेडनेसडे कहते हैं, यह भी ईस्टर या ईद क़यामत अल मसीह के पहले हफ्ते का जो पहला दिन है, जिसे 6.5 हफ्तों का दुरानिया कहते हैं, इसमें अतवार शामिल नहीं किया जाता। राख का बुध आज बहुत से मसीही फिरकों में मनाया जाता है, जिसमें बाशमूल एवेंजेलिकल, मैंने नहीं कहा एंजेलिकल, लूथरन, मेथोडिस्ट, रोमन कैथोलिक और फिर नाजरीन और आजाद कैथोलिक और बहुत से प्रोटेस्टेंट यानी कि प्रेस्बिटेरियन कलीसियाएं इसे मनाती हैं। और जब ये राख का बुध मनाया जाता है तो इसमें मोमनीन के सर पर खाक या राख डाली जाती है या माथे पर सलीब का निशान बनाया जाता है। और बनाए जाने के पीछे जो वजह है वो है, याद कराया जाता है कि तुम खाक हो और फिर खाक में मिल जाओगे। पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत की बुनियाद पर, क्योंकि खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया था। और ये नाम परस्तारों के सरों पर खाक मसल्लत करने से आता है, जो कि तस्वीर है तौबा की, सोग की और मातम की अलामत है। जब हम पुराने और नए अहदनामा में देखते हैं तो हमें बहुत से वाकयात मिल जाते हैं जो कि खाक और राख का जिक्र करते हैं। और पुराने अहदनामा में जब भी किसी कौम ने, किसी शख्स ने, किसी खानदान ने, किसी कबीले ने या किसी पूरे बादशाहत ने खाक अपने ऊपर ओढ़ी तो शख्सी तौर पर मातम किया, दुख का इजहार किया और सोग किया जो कुछ उनका लुट पुट गया था या गुनाह के इजहार में, कि उन्होंने गुनाह किया है। और ये मातम की अलामत थी जो कि तौबा की तरफ इशारा था। और उसके बाद जब हम लेंट के लुगवी मायने को देखते हैं, जिससे हमें लफ्ज मिलता है रोजा या फाका कशी, इसको हम देखते हैं तो नफ्स कशी की मुद्दत बयान किया गया है। खुदावंद यीशु मसीह के 40 रोजों की याद में जब हम अपने आप को खाने पीने वाली चीजों से या उन सरगर्मियों से या उन अमलों से रोकते हैं तो क्या करते हैं? हम लेंट करते हैं, यानी कि अपने बदन को उन बातों, सोचों, जायकों, ख्यालों से ममनू करते हैं। इसे कहते हैं नफ्स कशी की मुद्दत, यानी कि हम नफसानी है, जिस्मानी है। और इस दुरानिया जब रोजे रखे जाते हैं तो उन बातों से मुकम्मल तौर पर गुरेज किया जाता है। और इसके साथ साथ ना उन कामों और बातों से जो खुदा के कलाम के मुताबिक ममनू है, बल्कि इसमें जो काम किए जाते हैं वो क्या है? गरीबों, यतीमों और गरीबों की मदद करके, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को याद करके खुदावंद खुदा के हुक्मों की ताबेदारी की जाती है ताकि खाकसार जिंदगी बसर की जाए। सो लेंट नफ्स कशी या नफसानी होते हुए उसके साथ कुश्ती करना जो नफसानी है, ताकि रूहानी मेयार तामीर किया जाए। और जब हम देखते हैं तो ये बात कब मुकर्रर की गई थी रोजों की? तो काउंसिल ऑफ नाइसीन इन 325, जब हम नाइसीन की काउंसिल को देखते हैं, जो कि काउंसिल बनाई गई थी उन बुजुर्गों की, जिसमें वो सब इकट्ठे हुए अपना अपना मशवरा देने के लिए, हमें अपने मुनज्जी की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए जो उसने जमीन पर गुजारी है, क्या करने की जरूरत है।
याद रखें कि मसीहत के शुरू होने से पहले बहुत से बुत मजहब, रूमी, यूनानी और फिर बहुत से और मजहब मौजूद थे जिनकी प्रैक्टिस या अमली जिंदगी का जो तरीकाकार था वो ज्यादातर क्या था, बुत प्रस्त था, दिनों को मुराना था, और बहुत से ऐसे दिन और रस्में उन्होंने मुकर्रर की हुई थी जो कि उनके अकीदे के मुताबिक थी। सो खुदावंद यीशु मसीह के अहवारियों ने यानी कि शागिर्दों ने तालीम देना शुरू की, और जैसे जैसे अंजील का पैगाम फैलता गया, कलीसिया बढ़ती गई, तो 325 में जब बुजुर्गों की काउंसिल हुई तो उसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के बियाबान में वो 40 दिन और 40 रात की जो फाका कशी की बुनियादी तालीम है, हम उससे बेतल्लक नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे, उन 6 हफ्तों के अरसा में ना सिर्फ हम क्या करेंगे, उन दिनों को याद करेंगे, बल्कि खुद उनमें शमूलियत करेंगे। इसलिए इब्तदाई दौर के जब लोगों को देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक आम खाना खाते थे और फाका कशी करते थे, यानी कि रोजा रखते थे। और यहां तक पता चलता है कि उन्होंने यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरा दुरानिया रोजा रखा, और आखिर को अतवार को उन्होंने रोजा अफ्तार या खोला। 9वीं सदी से जब हम पढ़ते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे ही लेंट सीजन में तब्दीलियां आती रहीं, जैसे कि पहले बहुत मजहब पसंदी से और अकीदत से 40 दिनों के रोजों को रखा जाता था, जिसमें बहुत दफा खाना खाया जाता था या फिर उसके दौरानिया पानी इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जिस्मानी बदन की कमजोरी के बायस कोई हलाक ना हो। बहुत से मुख्तलिफ तरीकों को अपनाया गया, और आज 24 घंटे का रोजा रखा जाता है। खास तौर पर जब हम देखते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया जब उस दौर में इख्तियार में थी, तालीम दे रही थी, तो उन्होंने रोजे के मुतल्लिका मुख्तलिफ अहकाम जारी किए जिनमें मुख्तलिफ तरीके से रोजा रखा जा सकता था। और जैसे जैसे रोजा रखने में और लेंट सीजन की इब्तदाई तालीम में तब्दीली आई, वैसे ही रूहानी वर्जिश यानी कि सरगर्मियों और गरीबों की जरूरत पर तवज्जो देने का भी वक्त क्या है जी, जाता रहा। लेंट सीजन का जो मेन मकसद है आपको बताना चाहता हूं वो क्या है कि अपने बदन को ना सिर्फ खाने पीने वाली चीजों से अलग करना, बल्कि उन बातों, सोचों, ख्यालों और ज़ाब्तों को तर्क करना जो बहुत दफा हम पर गालिब आते हैं। इसलिए पैदाइश 3 उसकी 19 में लिखा है, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू जमीन में फिर लौट ना जाएगा, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। हमें खाकी जिंदगी में क्या है जी, खाकसारी से जिंदगी बसर करने की जरूरत है, और ये रोजों का मुकर्रर करने का मेन मकसद था। और जब हम देखते हैं कि ऐश वेडनेसडे, खाक यानी कि राख का बुध, आज बहुत से लोग सिर्फ रस्मी तौर पर अपने माथे पर सलीब बनाते हैं, लेकिन उसके रूहानी पहलू को समझते नहीं। पहली बात जो क्या है, इंसान खाक है। आज दुनिया के बहुत से लोग इस सच को अपनाना नहीं चाहते, मुंह से तो दोहराते हैं कि हम एक दिन फना होंगे, लेकिन हकीकत में खाकसारी की जिंदगी बसर नहीं करते। और बहुत दफा ये तायन और तासर मसीहियों में भी पाया जाता है। इसलिए इन 40 दिनों के अयाम में अगर आप रोजा नहीं रखते, अगर आप रोटी नहीं खाते, तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप इन 40 दिनों के दुरानिया खाकसारी की जिंदगी बसर करने की इब्तिदा करेंगे? क्योंकि रोजा सिर्फ ये नहीं कि खाने पीने से गुरेज करना, बल्कि जो हमारे अंदर है
اس پر نہیں جو بلکہ ہمارے اندر نہیں ہے اسے کس طرح اپنانا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے صرف اور صرف خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایوب 42 اس کی 6 میں دیکھتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور وہ کہتا ہے میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ راکھ اور خاک جب لگائی جاتی ہے ماتھے پر تو صرف یہ دکھاوا یا کوئی فیشن نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عقیدت ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے اپنے منجی کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اپنے تمام ایام میں۔ اور جب ہم یسایہ 58 باب اس کی 5 آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ یسایہ اس دور کی بنی اسرائیل قوم کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ آج بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے کہ وزن کم ہو جائے۔ روزہ کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات سے کشتی کرنا جو روحانی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ جسمانی جنگ ہے جو روحانی کیا ہے جی؟ ہمیں طور پر لڑنی ہوگی۔ یسایہ ان سے پوچھتا ہے کہ خدا کو کیا یہ وہ روزہ پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے۔ دکھ کیا دینا ہے؟ جب ہم رومن کیتھولک کلیسیا کے ابتدائی منک کو دیکھتے ہیں جس میں لوتھر جو تھا وہ منک بننے کے لیے گیا تھا، لیکن خدا کے پاک روح نے اس کی تحریر، اس کی سوچ، اس کی خیال پر اپنا الہی مکاشفہ ظاہر کیا۔ تو منک کیا کرتے تھے؟ اگر وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو کوڑے مارتے تھے، جسمانی طور پر دکھ دیتے تھے۔ یہاں پر یسایہ نبی کہتا ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے۔ وہ اپنے آپ کو کوڑے مارنے یا ہنٹر مارنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان جسمانی خواہشوں کا منہ بند کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اپنے سر کو جھاؤں کی طرح جھکائے۔ تصویر کیا ہے جی؟ خاک ساری، فروتنی، حلیمی، حلم۔ فروتنی، خاکساری، حلم، یہ لفظ یونانی زبان کا اور عبرانی زبان میں اس کا بڑا زبردست سچ پایا جاتا ہے، یعنی کہ اپنے ان اختیارات کو کیا کر دینا؟ مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دینا، اسے خاکساری کہتے ہیں۔ اپنے تمام رائٹس کا انکار کر دینا، اسے خاکساری اور سر کو جوں کی طرح جھکانے والی بات ہے۔ اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ ٹاٹ اور راکھ پرانے عہد نامہ میں تصویر کشی ہے۔ جب کسی کا کوئی بیٹا یا نقصان یا بیٹی یا کوئی اور بڑا کام برباد ہو جاتا تھا تو وہ راکھ اور خاک میں بیٹھ کر ماتم کا اظہار کرتے تھے، توبہ کی طرف آتے تھے، خاک ساری کرتے تھے۔ خدا کا بندہ سوال کرتا ہے، خدا کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ روزہ رکھنا صرف وزن کم کرنا نہیں، روزہ رکھنا صرف منہ اداس بنانا نہیں ہے، روزہ رکھنا صرف کیا ہے جی؟ دکھاوا نہیں ہے، جیسے نئے عہد نامہ میں فقی فریسی کرتے تھے کہ جب وہ ہیکل سلیمانی کے برآمدے میں آ کر خاک اپنے سر پر ڈال کر دکھاوا کرتے تھے اور ایسے چلتے تھے جیسے ان کو کیا ہے جی؟ گینٹھیا ہو گیا ہے۔ ایسا اظہار کرتے تھے جیسے وہ بیمار ہے تاکہ لوگ ان کو جان کر ان پر کہیں کہ یہ بندہ بڑا روحانی ہے۔ وہ دکھاوا کرتے تھے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ کیا ایسا روزہ وہ ہے جس کو خداوند خدا مقبول کرے گا، پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے خداوند خدا کا کلام یونا 3 اس کی 5 اور 6 میں کہتا، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت سے اٹھ کر اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ خاکساری کی طرف اشارہ ہے، دکھاوے کی طرف اشارہ نہیں۔ اس لیے
रोजे के हकीकी मायने को जानने की जरूरत है। आज सिर्फ तारफ है। बहुत से लोग इस बात का अकीदा रखते हैं कि जब हम अपने आप को दुख देते हैं या मातम करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होते हैं, जो कि नामुनासिब बयान और बेबुनियादी अकीदा है। हम में से कोई भी इस लायक या इस काबिल नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को हकीकी तौर पर समझ सके या उनको आसान करे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में जिनकी बर्दाश्त की थी। अगर आपका यह अकीदा और सोच है कि आप अपने आप को दुख दे रहे हैं ताकि मसीह के दुखों में शरीक हों, तो यह बेवकूफाना बयान है, बेबुनियादी है। आप इस लायक नहीं कि आप यीशु मसीह के दुखों को आसान कर सकें, क्योंकि अगर उसके दुख आसान करने होते तो फिर वो हमसे कहता कि मेरे दुखों में शरीक हो। हम उसके दुखों में शरीक नहीं हो सकते। उसके दुखों को याद करके, उसकी आजमाइशों को, उसकी मोहब्बत को, उसकी तालीमात को, उसके अहकाम को, उसके फरमान को याद करके क्या करते हैं? जिंदगी बसर करते हैं। इसलिए इफिसियों 4 बाब उसकी 17 और 24 को पढ़कर देखें। खुदा का बंदा पालूस कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उनकी तरह ना चलो, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो नादानी के सबब से जो उनमें है अपने दिलों को सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से क्या करते हैं जी? खारिज करते हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया। शहवत परस्ती क्या है जी? नफ्स परस्ती है, जिस्म परस्ती है, खुद परस्ती है और खुदी में खुदा को भूल कर खुदा की मुखालफत करने की ये बात है। इसलिए इन आयात को पढ़ें। हम सिर्फ और सिर्फ उन अयाम को जो यस्सु ने जमीन पर गुजारे हैं याद करके अपनी खुदी का इनकार करके खाकसार बने। जैसे वो जिस्म में खुदा था, हम इंसान होते हुए खाकसार बनकर जिंदगी बसर करें, ताकि अपने नबी, अपने बादशाह, अपने खुदावंद और सरदार काहिन खुदावंद यस्सु अल मसीह के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी बसर करें और बदकारों को तारीकी में से नूर की तरफ लाने वाले बने। क्योंकि मत्ती 5 उसकी 14 में खुदावंद यस्सु मसीह ने कहा, 14 से जब हम 17 तक गालबन पढ़ते हैं, तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। आपकी रोशनी किस तरह दूसरों तक पहुंच रही है? आपकी जिंदगी में से उसका नूर किस तरह जाहिर हो रहा है? मसीही ईमान का जो रोज़ा है वो बहुत कठिन है और इसमें ये नहीं कि क्या खाया जाए, कितना खाया जाए, बल्कि इसमें यह है कि कितना दिया जाए, कितना इनकार किया जाए। मसीही रोज़े का नाम और मकसद मेरे नज़दीक ये है कि ये नहीं कि कितना खाना या कितना पहनना है या दिखावा करना है, बल्कि यह है कि कितना इनकार करना है, और यह है खुदी को ना कहना। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमकेगी ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर वो तुम्हारे आसमानी बाप की जो आसमान पर है क्या कर सके? तमजीद कर सके। तौरेत के बारे में यही तालीमात हमें मिलती है। तौरेत की यही तालीमात है कि यहोवा खुदा का जलाल जाहिर हो। इसलिए अजीजों, आज ये तारफ था। आने वाले अगले दिनों में हम देखेंगे कि 40 रोज़े और उनमें हम क्या सीख सकते हैं। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।